Maintenant, on va passer pour une intervention de Madame Marine Henry, responsable de projet, Agence de la démocratie locale, Strasbourg, France. Son intervention est les programmes européens en faveur de la participation citoyenne des jeunes dans la gouvernance locale et du dialogue interculturel. Merci. Madame Marine. Chargée de projet au sein de l'Association des agences de la démocratie locale, qui est en fait un partenaire du programme des jeunes citoyens engagés. On est en quelques mots juste une ONG qui est basée à Strasbourg en France, avec des bureaux en Italie, en Belgique, en Serbie, en Macédoine. On a été créé en fait en 1999 par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe pour coordonner le travail d'agence de la démocratie locale qui elle aussi avait été créée par le Congrès à la suite du conflit en ex-Yougoslavie pour promouvoir en fait la démocratie au niveau local. Aujourd'hui, ALDA, c'est un réseau de plus de 160 membres qui rassemble à la fois des autorités locales et des ONG qui viennent de toute l'Europe, des Balkans, du Caucase et aussi depuis quelques années, on a élargi notre activité aux pays voisins de la Méditerranée et donc on a également des membres de cette région. Donc, comme je vous disais, notre mission principale, en fait, c'est la promotion de la participation citoyenne et de la bonne gouvernance au niveau local, sachant que la spécificité de ALDA, c'est vraiment de systématiquement associer les autorités locales et les organisations de la société civile au sein des différentes activités qu'on peut mener. Notamment dans le cadre des projets qu'on met en œuvre, qui sont en majorité financés par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, mon intervention en fait part du contexte que tout le monde connaît, c'est-à-dire la faible participation des jeunes à la définition des politiques publiques et le fossé en fait qui existe entre les jeunes et les autorités locales. Et en fait la nécessité de renforcer, de donner des outils pour stimuler la participation des jeunes, alors à la fois à la vie citoyenne dans leur communauté et à la fois dans la vie politique au sein du système de la démocratie représentative. Donc je vais vous présenter en fait les programmes européens qui existent et qui permettent justement de faciliter cette participation citoyenne des jeunes en particulier. En fait, il y a deux programmes majeurs qui existent financés par l'Union européenne de manière générale et qui permettent la promotion, le renforcement et le développement de la coopération en matière de jeunesse. Donc, ces deux programmes qui globalement recouvrent les mêmes objectifs et les mêmes actions, mais qui proviennent de sources de financement différents et les outils sont également différents en fonction du lieu où va se situer l'activité et également en fonction de la nationalité, si je peux dire, de l'organisation qui va demander le financement. Alors tout d'abord, il y a le programme Jeunesse en Action, qui est en fait géré par la Direction Générale Éducation et Culture de la Commission européenne, et qui vise, comme vous voyez, donc en certains objectifs généraux, de promouvoir le sens de la citoyenneté européenne, de favoriser la mobilité des jeunes, d'encourager l'inclusion de tous les jeunes et d'améliorer la qualité en fait des systèmes de soutien des organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la jeunesse. Bon, brièvement, il y a 5 actions opérationnelles qui permettent de mettre en œuvre ces objectifs et 2 sont ouvertes aux pays voisins de la Méditerranée. C'est comme ça qu'ils sont appelés dans le programme. Le reste étant plutôt réservé aux pays de l'Union européenne et pays du programme. Donc la première action qui est ouverte aux pays sud-méditerranéens, c'est le service volontaire européen, qui est assez connu, en fait, qui permet de faire des échanges de jeunes. Un jeune peut aller exercer une mission de 12 mois maximum dans une structure, autorité locale ou alors ONG, dans un autre pays du programme. La deuxième action qui est du programme Jeunesse en Action, qui est aussi ouverte aux pays méditerranéens, c'est la coopération avec les pays voisins de l'Union européenne. Et cette action, elle a pour but vraiment de développer des activités de mise en réseau, des échanges de jeunes entre les pays, entre les jeunes
des pays des deux rives de la Méditerranée, et également de renforcer la capacité des ONG dans le secteur de la jeunesse. Donc je vous disais, il y a deux types d'actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de ce programme-là. Ce sont les échanges de jeunes et des activités de formation et de mise en réseau qui par exemple, peuvent prendre la forme de visites d'études, de séminaires, de stages de formation, etc. Les limites, le problème de ce programme Jeunesse en Action, en tout cas pour ce qui concerne les ONG basées dans les pays du sud de la Méditerranée, c'est que ces organisations ne peuvent pas être demandeurs de la subvention, elles peuvent simplement être partenaires d'un projet qui serait en fait coordonné par une autre organisation implantée dans le pays du programme, et également que l'activité ne peut pas se dérouler dans un pays du sud de la Méditerranée. Par contre, ces associations peuvent être partenaires de projets menés par des structures de nationalité entre guillemets du programme et pour des activités qui se dérouleraient dans ces pays éligibles. Un exemple de projet qui a été mené sous cette action, c'était une formation qui a été organisée à Tbilissi en Géorgie. Alors oui, ça peut paraître contradictoire parce que là on n'est pas dans un pays de l'Union, mais les pays voisins de l'Est peuvent accueillir les activités du programme Jeunesse en Action, contrairement aux pays méditerranéens. Je n'ai pas d'explication à ça, c'est comme ça. Le but de la formation, en fait, c'est des jeunes qui se sont rencontrés pendant plusieurs jours donc à Tbilissi, qui venaient un peu de toute l'Europe, et de l'Europe Union européenne, Europe de l'Est et Caucase du Sud. Et ils ont travaillé ensemble en fait pour essayer de trouver des outils qui permettraient de gérer en fait les conflits que tout travailleur de la jeunesse rencontre dans ses activités au quotidien. Un autre projet rapidement qui est un séminaire de 5 jours en fait qu'on va organiser à Strasbourg en février prochain, qui va réunir des jeunes et des personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse qui viendront de 6 pays européens. Et le but, au-delà évidemment des rencontres de jeunes venant de différents pays, de l'aspect interculturel du séminaire, c'est de en fait, débattre et d'échanger sur les problèmes de chômage que rencontrent tous les pays en fait, européens aussi, et de définir en fait comme des recommandations que les jeunes écrivaient et transmettraient à leur retour à leurs autorités locales ou personnes responsables des programmes de l'établissement des politiques de jeunesse. Donc ça, c'était le premier programme Jeunesse en Action. Le deuxième, il s'appelle Euromed Jeunesse 4, qui est, lui, géré par la Direction Générale Développement et Coopération. C'est donc un programme régional qui, de la même manière, vise à soutenir et renforcer la participation à la contribution des organisations de la jeunesse et des jeunes de la région euroméditerranéenne au développement de la société civile et de la démocratie. Donc, de la même manière que le programme Jeunesse en Action, il est question de promouvoir la citoyenneté active des jeunes et de leur permettre de contribuer à l'élaboration des politiques publiques de la jeunesse. Cette fois, les pays éligibles sont les pays de l'Union européenne et 8 pays et territoires méditerranéens qui étaient partenaires de la déclaration de Barcelone, donc Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, autorités palestiniennes et Tunisie. Les actions qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre de ce programme sont des échanges de jeunes, le service volontaire Euromed qu'on retrouve également, et des activités de formation et de mise en réseau. Bon là c'est un exemple de projet qui avait été mené par Euromed Jeunesse en Tunisie, financé par le programme donc, tunisien. Et le but était comme objectif principal en fait, d'accroître et de renforcer la participation des jeunes dans la société civile. Et en fait ça s'est déroulé en plusieurs tables rondes qui impliquaient à la fois des jeunes et des membres des autorités locales du coin. Et l'idée, en fait, dans chaque table ronde, ils ont identifié des besoins, des difficultés existantes, et ça a permis en fait d'aboutir à la définition d'un plan d'action pour la coopération des jeunes,
dans l'espace méditerranéen, et c'était vraiment assez productif dans le sens où au sein de la même table ronde, il y avait systématiquement des jeunes et des responsables locaux qui étaient présents. Donc en gros, entre les deux programmes, quel programme choisir? Donc comme je vous dis, tout dépend de la région ou du pays où se situe l'action et de la nationalité de l'organisation postulante. Si vous êtes une organisation qui est basée en Europe, vous pouvez postuler sous le programme Jeunesse en Action, soit auprès de l'agence nationale, soit auprès de l'agence européenne, et les organisations de la rive sud de la Méditerranée peuvent être partenaires. Si vous êtes une organisation de la société civile ou une autorité locale d'un pays méditerranéen, vous postulez sous le programme Euromed Jeunesse au sein de votre unité. En fait, il y en a une par pays, donc de votre unité nationale. Bon, je voulais vous présenter rapidement une autre méthodologie, mais bon, je vais faire très vite. C'est en fait une méthodologie qui est issue d'un autre programme européen, mais qui, encore une fois, n'est pas est ouvert en fait seulement aux pays de l'Union. Mais c'est une méthodologie qui n'empêche peut être répliquée dans n'importe quel. Au départ, il y a des leaders d'organisations de la société civile qui se portent volontaires, qui sont formés pour ensuite pouvoir gérer un panel de citoyens, pouvoir leur transmettre les informations nécessaires, pouvoir en retirer des résultats effectifs. Ces activateurs vont ensuite sélectionner parmi les membres de leur réseau, les gens qui connaissent au niveau local, des citoyens qui pourraient être intéressés. Tout cela se fait sur la base du volontariat. Ensuite, ces panels de citoyens se rencontrent de manière régulière, d'abord dans un temps de débat, puis le but est d'aboutir en fait à la rédaction de recommandations qui seront ensuite diffusées parmi les décideurs publics via les médias et l'organisation d'événements publics. Ça revient à l'importance des médias dont on parlait tout à l'heure. Voilà, et donc pour finir, je voulais juste vous laisser les coordonnées de centres de ressources qui permettent de trouver toutes ces informations et plus de détails. Donc il y a les centres de ressources Salto Youth, et notamment un qui est basé en France, qui est spécialisé en fait pour la coopération Euroméditerranée. Donc c'est très facile de trouver leur site internet. Et également la plateforme Euromed Jeunesse, qui en fait met à disposition plein d'outils pour aider à créer des projets, à les développer, etc. Qui met aussi à disposition une base de données pour rechercher des partenaires. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, c'est les liens dont je vous parle. Et je vous remercie beaucoup. Donc, merci Monsieur Grenier, merci Madame Henry. On va lancer le débat concernant les interventions de cette matinée. Pour être mieux organisé, on va ouvrir une liste d'interventions. Les participants qui ont une intervention peuvent me donner leur nom. نكمل معاه. المداخله الاولى ديالي حول المشاركه السياسيه للشباب. يعني كفاعل جمعوي ربما انا عندي وجهه نظر مغايره، هو ان الشباب في المغرب ماشي ما كيمارسوش السياسه. كاين دابا ما يسمى نسميوها السياسه المدنيه ولا فيغ لا بوليتيكون سيفيل. انا كنظن ان الشباب نظرا لان كاين عوائق في البنيه التقليديه ديال الاحزاب لقاو لهم قنوات اخرى للعمل. وكنعرفوا ان كاين جمعيات محليه في المغرب عندها منخرطين اكثر من فروع الاحزاب، وكنعرفوا ان كاين جمعيات هي مدارس الديمقراطيه الداخليه اللي خص الاحزاب تجي تستافد منها. فلذلك المشاركه السياسيه من هذا المنظور هي موقف يعني عنده اسباب، كما قالت الاستاذ على الاسباب الموضوعيه، عنده اسباب موضوعيه. كاين ثاني الاشكال ديال القياده او الليدرشيب، يعني انك تمشي للحزب بواحد البنيه تقليديه اللي كيكون الطاغي هو الصراع
شكون اللي غيبقى في الزعامه اطول مده ممكنه. الجمعيات في المغرب راه عطات واحد نماذج ديال قياده تشاركيه اللي كل واحد كيلقى المكان ديالو، جميع الاعضاء ديال الجمعيه كيقدروا يشاركوا. بالنسبه للمتدنيه في الانتخابات التشريعيه كاين شقين. كاين اولا السبب ديال المشاركه المتدنيه بصفه عامه سواء شباب او كبار، ثم المساله الاخرى كنرجعو ثاني للمستوى ديال ممارسه السياسه. فكيف انت في جمعيه مثلا كتخدم على يعني المنهجيه المشاريع، كتخدم على البارتناريا، كتخدم على مجموعه ديال الاشياء، وكتجي كتلقى برامج حزبيه تتشابه ومغرقه في العموميات، وما صعيب انك تجي تصوت. هنا كل علاقه مع يعني الموضوع العام ديال اللقاء ديال لا كوبيراسيون كما كيديروا لي كوليكتيفيتي لوكال وكما كيديروا على الجمعيات. فربما خص لي كوليكتيفيتي لوكال حتى هما ياخذوا واحد الدرس، يشوفوا الطريقه ديال العمل ديال الجمعيات اللي تطورات مفاهيم جديده. مثلا غير لا كوبيراسيون ديسونتراليزي، راه لي كوليكتيفيتي لوكال باقيين في البيلاتيرال، كتلقى عندنا لي جميله جمعيه مزيانه وحده. الجمعيات في المعظم ديالهم اللي كيخدموا في الانترناسيونال عندهم لو ملتيلاتيرال. كتلقى خير مثال على ذلك مثلا جمعيه اجير انسومبل، 14 بارتنير من 6 ولا 8 ديال الدول. Sinon, concernant Mademoiselle Marie, j'ai une remarque par rapport à ces deux programmes qui sont très connus. Personnellement, je m'attendais qu'il y a peut-être du nouveau dans les programmes européens. Ça aurait été mieux si on avait aussi parlé des difficultés qu'ont les associations à accéder à ces programmes, parce qu'il ne suffit pas de les connaître, sachant que des fois ces coordonnées, on y revient encore par des services publics, ministériels, marqués par une centralisation. Et quand tu es une petite association à 600 km, vas-y trouver l'interlocuteur au niveau du ministère et de l'agence nationale pour pouvoir trouver un partenaire. Voilà, c'est juste un exemple des difficultés qu'on rencontre. Et merci. بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو مشاركة الشباب، حقيقة هذه أكثر من سنتين جميع المؤسسات ديال المجتمع المدني تناقش هذا الموضوع، مشاركة الشباب على المستوى المدني ولا على المستوى السياسي. ولكن الإشكال اللي كنعيشوه اليوم هو أنه مجموعة من الشباب اللي عندهم القدرة أنهم يبرروا مجموعة من المواقف وعندهم القدرة أنهم يبرروا مجموعة من القرارات، للأسف ما كنلقاوهمش على مستوى المشاركة الحزبية، لأن المشاركة السياسية ممكن تكون واضحة من خلال بلورة المواقف، ولكن على مستوى المشاركة الحزبية للأسف عندنا هذا الإشكال. بالتالي كنلقاو مجموعة من الفاعلين على المستوى المدني ما عندهمش حضور على المستوى الحزبي، لأنه ما يمكنناش نتكلموا على صناعة أي قرار سياسي إلا من خلال المؤسسات الديمقراطية التمثيلية اللي غتكون من خلال الأحزاب السياسية. بالتالي السؤال اللي كيطرح نفسه اليوم كيفاش أنه الفاعلين الجمعويين بالفعل يكون عندهم امتداد حزبي معين، لأنه إلى بغينا بالفعل نرتقي بمجموعة من الأمور وبالفعل تكون عند هذا الشباب الكلمة ديالهم، ممكن لا تكون إلا من خلال اتخاذ القرار وليس من خلال الديمقراطية التشاركية، لأن هي شكل من الأشكال. الجزء الثاني من المداخلة ديالي هو بحق نتوجه للأستاذة مارين. مجموعة من التجارب يعني كنعرفوها على مستوى المشاركة التشاركية والتمثيلية التشاركية في الاتحاد الأوروبي في المنتظر الغربي بشكل عام، ولكن ما عندناش المعطيات الكافية والمعلومات الكافية على المشاركة ديال الشباب في صناعة القرار السياسي، من خلال الحضور ديالهم في المجالس البلدية، من خلال الحضور ديالهم في الحكومات، من خلال الحضور ديالهم في البرلمانات، من خلال اتخاذ القرار على مستوى الأحزاب السياسية أيضا. بالتالي شنو هي إذا كان ممكن الأستاذ تعطينا إطلالة بشكل عام عن دور الشباب ومكانة الشباب داخل الأشكال التمثيلية في المجتمع الأوروبي. وشكرا وتحية مجددا للمنظمين. بطبيعة الحال نحن نؤمن أيضا بالتبادل الثقافي مع كافة الأجناس وكافة الألوان وكافة الديانات في هذا الكون، ولكن شريطة أن نحترم الموروث الثقافي ديالو، ونحترموا الديانة ديالو، ونحترموا التقاليد والعادات ديال كل مجتمع، لأنه لا يمكن أن يكون توحيد تام، لأن كانت كما قلت هذه الملاحظات سجلتها من الناس من قال التوحيد مع العالم، وهذا لا يمكن بتاتا أن نتوحد بشكل تام وبشكل كلي.
لا يمكن. بطبيعة الحال نحترم كما قلت الظروف والوقائع ديال كل مجتمع على حده. بطبيعة الحال احنا ملي تنهضروا اليوم على المشاركة ديال الشباب والمشاركة ديال العمل الجمعوي خاصنا نهضروا عليها من خلال أنا أحترم المداخلات اللي كانت، ولكن الأستاذ القريني كنا كنتمناو أنها تكون هي ندوة الفرص المتاحة من خلال الدستور اللي غيدخل منها الشباب والعمل الجمعوي أيضا، لأن نحن الآن كعمل جمعوي دابا كنا جينا واستدعتنا جمعية، فكان خاصنا نعرفوا شنو هي الفرص اللي عطاها لنا الدستور الجديد في المشاركة السياسية نحن كعمل جمعوي. وهذا يعني كيجيبنا لأنه من خلال الدستور الجديد عطانا واحد المجموعة ديال الأمور، يعني ما علينا إلا أن نكون أقوياء كمجتمع مدني وألا نكون صوريين. كاين واحد المجموعة ديال الجمعيات ولكن هي صورية، بغينا الآن جمعيات مجتمع مدني فاعلة وقوية، وأن تكون لها اليقظة تامة، وأن تكون مستعدة لاقتراح القوانين لأن الدستور أعطانا ذلك. وشكرا. خاصة للهيئة المنظمة. بالنسبة لواحد نقطة بالنسبة ذكرها الأستاذ بالنسبة للمشاركة ديال الشباب والأحزاب السياسية كيف هي كتمارس يعني انتخابات، عطيتي واحد الإحصائيات يعني كان انخفاض بالنسبة للانتخابات بالنسبة للمواطنين المغاربة، وهذا راجع لأننا كنعرفوا كامل أن الأحزاب السياسية كتمارس واحد السياسة باش كتجلب الأصوات، وهي كما واحد الأوز واحد المثال ديال العدو الريفي. لا بد كيكون عنده أرنب، انه ديك الارنب كيجري في ظل داك العداد باش هو يدخل، لانه عنده مصالح وعنده امانه وعنده بزاف ديال الحوايج. هنا هادشي باقي عندنا في المغرب، ما يمكنش لينا اننا غنجيو وباقي داك الارانب كثيره وكثيره بزاف خصنا نقتلوها هي الاولى بعدا. يلاه ندخلوا الاحزاب السياسيه ومن ثم غادي تكون عندنا ديمقراطيه حقيقيه. بالنسبه لواحد نقطه اخرى ذكرها الاستاذ هي ايضا بالنسبه لتنزيل الدستور، فلم ينزل الان بالمغرب. لماذا؟ عندما نرى الدستور عطانا حق في الاحتجاج، نقف امام البرلمان وكتنزل عندنا الزرواطه وكنرجعوا كنلقاو ان موجب قضائي انه كيقول لك يحكم عليك. ليس هناك توافق ما بين القضاء وبين الدستور، واين هي استقلاليه القضاء؟ وشكرا. شباب مدينه جمعة سعيد وكنتكلم باسم شباب العالم القروي، لانه كيف لاحظت بان جميع المداخلات يعني الشباب عنده خصوصيات، والشباب يعني كيختلف حسب المجال الحضاري. يعني نحاول من خلال المداخله ديالي نكون جميع ما بين اللغه الفرنسيه والعربيه باش الاخوان اللي معنا حتى هما يستافدوا. كنوجه الشكر كذلك للسي وديع والاخوه والاصدقاء اللي ساهموا في تنظيم هذه المناظره. عندي مجموعه ديال الملاحظات وفي نفس الوقت عندي مجموعه ديال الاقتراحات باسم الشباب يعني ديال جمعة سعيد وشباب العالم القروي. اذا الشباب اليوم ما خصوش ينظر ليه على اساس انه شعار. لا نوفيل جينيراسيون des jeunes est plus qu'une devise ou un slogan, c'est une sorte sociale qui représente une tranche importante de la pyramide des âges. Une tranche qui désire s'exprimer et dévoiler ses attentes pour bâtir un nouveau monde, un monde moderne, un monde plus développé, ce qui mène à la vraie ou bien à la véritable citoyenneté. Alors, c'est dans ce contexte que la nouvelle constitution a surgi pour éclairer l'avenir devant les jeunes en particulier. Et pour cette raison, qu'on convoite l'ouvrage de la nouvelle législation. Et c'est pour cela que les forces politiques ils doivent ou bien seront aptes à établir. On a besoin, étant que des jeunes, que des associations, que des acteurs associatifs, que des leaders, à établir une interaction logique entre les politiques de la jeunesse et les attentes dynamiques des jeunes. Aujourd'hui au Maroc, on a besoin d'une stratégie intégrante de la jeunesse. كما كنشوفوا اليوم كاين غياب ديال كما جا به الدستور، يعني ما كاينش تفعيل ديال تسريع اخراج المراسيم. نعم عندي غير مجموعه ديال المقترحات كشباب غادي نعطيها بعجاله. فقط سالي باش باقي معنا النهار كامل تبارك الله، لا خليها دابا في العشيه اقتراحات. سي امين. الوضعيه السابقه والوضعيه الحاليه. الوضعيه السابقه président de l'association Création Mougazia pour le développement et la communication. Je tiens aussi à poser pas mal de questions parce que c'est intéressant d'avoir un autre critique
c'est d'évaluer d'abord l'expérience de programme Concerti Maroc, le PCM. D'ailleurs, c'était pour nous, la jeunesse, acteurs de la société civile, un programme pilote dans des recommandations en faveur de la jeunesse. Deuxième chose, c'est de poser pas mal de questions concernant l'application des articles de la Constitution 12, 13, 14. C'est toujours la question, c'est comment faire appliquer ce genre d'articles pour la jeunesse de la société civile. À savoir aussi de donner la question, c'est comment donner à cette jeunesse actrice et donneuse l'immunité et la résistance et aussi la patience de continuer et d'attribuer dans un atmosphère de souple de développement durable. Une chose aussi à dire et à préciser, c'est que la mentalité des partis politiques marocains, c'est une mentalité bien dépassée. L'exemple et l'expérience pilote, ça reste toujours dans la jeunesse de la société civile. Et merci. الاجتماعية المغربية جونتي سوسيو ماروكان. أولا كنشكر الإخوان على الدعوة، وهذا تقليد اللي هو خصو يستمر داخل العائلة ديال أنامي. عندي جوج أسئلة مقتضبة. أولا أعتقد على أن الآن الطريق معبدة لكي يتصالح مدبر الشأن العام وكذلك مدبر العمل الجماوي. أظن على أنه الآن كيف ما كان الحال، يعني مع الدستور الجديد، مع أن الناس صبحت يعني واعية بالأهمية ديال العمل الجماوي في جميع المجالات، ماشي غير المجال ديال الشأن العام، في جميع المجالات. غير هو كيطرح واحد المشكل سي الكريني، كيطرح واحد المشكل هو الشروط، لأن كما تنقولوا هنا كيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا الحال الجمعيات إذا أرادت أن تسير في هذا الاتجاه خصها توفر على شروط اللي هي أولا ذاتية وموضوعية. الآن الجمعيات يمكن نقولوا بأنها واحد العادات أنها تهيكلات بواحد الشكل اللي هو جيد وأصبح لها القدرة على أنها تتحرك في مجالات متعددة إلى غير ذلك، ولكن لا كروند ماجوريتي باقي ما عندهاش هذه الإمكانيات هذا. دونك خاص التأهيل ديال الجمعيات، خاص التأهيل ديال الجمعيات، هذا أساسي وضروري، سورتو خصوصا وأنه حنا مقبلين على واحد جوج ديال الاستحقاقات اللي أساسية. أولا تشكيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماوي، وعندنا تنزيل الجهوية اللي هي أساسية، لأنها تفرض علينا آنذاك أننا حنا كجمعيات، سواء جمعيات تشتغل في جهة معينة أو جمعيات وطنية، أنها تكون عندها فروع في مختلف إذا التأهيل ضروري. السؤال الثاني الله يخليك بريف une question à Madame Marine. C'est vrai que le Maroc s'est adhéré à ce programme Euromed depuis le premier programme, je pense en 1995 ou quelque chose comme ça. Il faut savoir actuellement que l'unité Euromed Maroc, il est bloqué. Il est bloqué. La raison, c'est qu'il y a des malentendus entre le ministère de la Finance et le ministère de Jeunesse et Sport. Donc, le problème, c'est que on est bloqué. Voilà. La question, est-ce que la Commission européenne puisse quand même intervenir pour mettre fin à ce problème-là, parce que, voilà. Merci. رزاق طلاب الشباب مدينة مراكش. في البداية كنتقدم بالشكر للسيد رئيس الجمعية اللي منظمة هذا البرنامج والشركاء معاه في تسميته، وكتعتبر هذه التجربة رائدة بالنسبة للدول العربية ومنها المملكة المغربية اللي عرفت بزاف ديال التحولات مؤخرا. بغيت نزكي ما قاله السيد الدكتور الكريني فيما يخص الرجل السياسي الذي تحدث عنه والذي فسره السيد جميل وتام.
سواء في الشق اللي تحدثوا عليه على اساس العزوف السياسي عموما او العزوف ديال الانتخابات. انا من وجهه نظري كيبان لي ان العزوف ديال الشباب سواء في العزوف السياسي عامه او العزوف على الانتخابات هو مساله ثقه، انعدام الثقه بين الدوله الممثله في الاحزاب وما بين المواطنين. وكيف ما كنقولوا الهديم الترياب هو اللي سهل، البني اللي صعيب. حنايا اللي بغى يريب كاينين موجودين، حنا تنقلبوا خصنا اللي بغى يبني، هما اللي خاصنا في المغرب في هذه المرحله المستقبليه ان شاء الله. ونتمناو تكون هذا التحول الجذري تاع القضيه المملكه المغربيه هو لجنه اساسيه واولى في مسار الثقه بين الدوله كاحزاب والمواطنين والمجتمع المدني. وشكرا. المجتمع المدني وظائفه أو مهامه أخرى، وحتى القوانين المؤطرة هي تختلف من هذا الإطار إلى إطار آخر. إذا أعطيكم مثال، في الآونة الأخيرة في المغرب مع الأسف يعني وقع نوع من الخلط عندما نجد بعض الجمعيات تقوم بعمل يندرج ضمن مهام الحزب أو يندرج ضمن مهام النقابة. جمعية مثلا تنسيقيات الدفاع مثلا عن الاسعار او عن يعني تنسيقيات مناهضه الاسعار، ارتفاع الاسعار، هذا مهام نقابات وليس مهام جمعيه. السؤال الذي يطرح هنا، هل الجمعيه هي التي تجاوزت حدودها ام ان الفراغ، وطبعا نحن نعرف ان الفراغ دائما يعني سوف يملا هذا الفراغ، كالتربيه مثلا. التربيه اذا لم نربي فالطفل في آخر المطاف سوف يتربى والتنشئة قادمة يعني بشكل أو بآخر، ولكن المشكلة هو طبيعة هذه التربية التي سوف تكون في آخر المطاف. إذا نفس الشيء، هذا التداخل هو لا يخدم لا المجتمع ولا الدولة، هذا التداخل في الأدوار. أيضا حتى الجمعيات، أحد الإخوة أشار في الأخير بأنه ينبغي على الجمعيات أيضا أن تمارس السياسة. لا يا أخي، التنسيق ممكن للنقابي أن يوظف السياسة في تحقيق مصالح العمال، يمكن للعمل الجمعوي أن يدعم من خلال لوبيات أو من خلال ضغط باتجاه التأثير في سياسات معينة، ولكن أن يكون للمجتمع المدني هدف الوصول إلى السلطة بشكل مباشر، فهذا فيه تداخل ما بين المهام، هذا أمر يعني طبيعي. وطبعا عندما يحدث هذا الارتباك أنا أعتقد بأنه ليس في صالح كما قلت لا المجتمع ولا الدولة، لأن نحن بحاجة إلى قنوات كل يعرف حدوده، مثل مثلا نتحدث عن فصل السلطات داخل الدولة. هناك سلطة تشريعية لها مهامها، سلطة تنفيذية لها مهامها، سلطة قضائية لها مهامها، ولكن هذه السلطات كلها تشتغل داخل نسق واحد، داخل بنية واحدة، أي يفترض أن تنسق فيما بينها بدون أن نتجاوز الحدود. نفس الشيء المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنقابات وغيرها والإعلام، هذه كلها قنوات يفترض أن تشتغل وفق مشروع مجتمعي مرتبط بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي نتوخى تحقيقها ثقافيا سياسيا اقتصاديا إلى غير ذلك. ولكن عندما يكون تداخل الأدوار فهذا أمر سيء. وأعطيكم مثالا، أحد الإخوة أشار إلى مسألة التعاون اللامركزي في أوروبا. الكثير منكم وطبعا معنا الكثير من الأوروبيين والأوروبيات وقد يكذبون ما أقول، وأنا أدرس مادة اسمها التعاون اللامركزي لطلبة الماستر. يعني تصوروا ما وقع في أوروبا في السنوات الأخيرة على مستوى التطور الهائل الذي حصل، أولا على مستوى تشبيك العلاقات ما بين الدول الأوروبية خصوصا أوروبا الغربية وبعض دول أوروبا الشرقية في الآونة الأخيرة، على مستوى تطور أيضا أداء الاتحاد الأوروبي. هذا لم يكن فقط قرارا فوقيا، بل أسهمت فيه أيضا مجموعة من القنوات من أسفل. التعاون اللامركزي، الشراكات ما بين العمل المجتمع المدني، اتفاقيات التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية، فهي التي اشتغلت من أسفل وجعلت صانع القرار يعني أمام واقع وأمام قدر تفعيل الاتحاد الأوروبي. فانتقل الأمر من التنسيق إلى الوحدة إلى تجاوز مجموعة من الصلاحيات السيادية للدول. ولذلك الدول العربية مع الأسف، نتحدث عن الاتحاد المغاربي، نتحدث عن جامعة الدول العربية التي تأسست قبل الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية لا زالت ماكثة في مكانها. لماذا؟ لأن القرارات فوقية، ولأن هذه الآليات تغيب فيها الممارسة الديمقراطية أو الآليات الديمقراطية لصناعة القرار.
العمل الجمعوي والعمل الحزبي طبعا اعتقد بانه التنسيق كما قلت يمكن ان يتاتى على سبيل الدفاع عن مشروع مجتمعي. تشجيع العمل الجمعوي اعتقد بانه امر مهم، لانه عندما نتحدث اعطيني واحد ارجو ان تعطيني واحد لانه بعض النقاط المهمه. قلت بان العمل الجمعوي او العمل الحزبي، اولا العمل الحزبي لا يمكن، وهذا انا اريد ان انبه لخطر، اقول خطر هكذا. يعني عندما نلاحظ ما يجري الان في المغرب على مستوى الدعم المجتمع المدني، يعني الان هناك الحديث هاتها، لانه الديمقراطيه لا تتاتى بالعمل الجمعوي. اساس الممارسه الديمقراطيه هي الاحزاب السياسيه، لان هي التي تعطينا نخبا تصل الى السلطه وتدبر الشان العام. اذا هذه النقطه ينبغي، فلذلك ما وقع في تونس، ما وقع في مصر عندما رفع شعار إرحال. لماذا؟ لأن القنوات الوسيطة لم تكن، ورغم أنها كانت فهي كانت سورية، فلذلك المواطن كان يعرف أنه عندما سينتقد البرلماني أو سينتقد الحكومة يعرف أنها لا تمتلك القرار، مثل ما هو الشعب في ليبيا أو الآن في سوريا، يعرف بأن الذي يمتلك القرار الحقيقي. إذا ينبغي إعادة الاعتبار الأحزاب. أنا أعتبر بأنه لا يمكن للمجتمع وللدولة أن تكون في استقرار وفي يعني نوع من الدينامية الديمقراطية دون إعادة اعتبار الأحزاب السياسية. ينبغي ألا نكون أمام تجاوز الصلاحيات من هذا أو ذاك. النقطة الأخرى وهي أنه أحد الإخوة طرح مسألة الحوار. أنا كنت قد نشرت دراسة منذ 3 سنوات تقريبا في موضوع المشاكل أو المخاطر الدولية الجديدة ومستقبل السلام العالمي ومستقبل الحوار. أعطيكم مثالا، هناك الآن مجموعة من القضايا التي لا تسائل شعبا أو دينا أو عرقا معينا. أعطيكم 3 أمثلة: مسألة الإرهاب، مسألة تلوث البيئة، مسألة الأمراض العابرة للحدود. هل هذه تسائل شعبا أو دينا بعينه أو تسائل أقلية بعينها؟ هذه قضايا تسائل الناس جميعا وتسائل الشعوب جميعا، وبالتالي عدم الالتفات إليها هو لا يهدد فقط هذا الشعب أو ذاك، بل يهدد الجميع. وأخيرا يعني بالنسبة للعمل الجمعوي لدي مداخلة بالعمل الجمعوي وأتمنى أن تسهل، يعني أقوم بهذه الورشات في مراكش وبعض المدن بالإخوان. أنا مستعد في أي مرة أن أقدم لكم محاضرة في هذا الشأن. وهناك يعني مجموعة من المقتضيات الآن الدستورية الجديدة التي تدعم إمكانية مشاركة الشباب، ولكن هذا مرتبط بتنزيل الدستور، لأنه هذا المجلس بحال يعني نتكلموا عن المجلس، راه ماشي المشكلة هي أنه الدستور ينصنا على المجلس. كيف ستكون التمثيلية داخل هذا المجلس؟ كيف سيلتفت صانع القرار إلى مخرجات المجلس؟ كيف سوف يكون أداء المجلس وتمثيلية المجلس؟ هذه هي الإشكالات التي يفترض أن تتداولوها أنتم كشباب، وتقديم مقترحات في هذا الشأن من أجل لا أقول فقط التأثير ولكن إحراج صانع القرار. شكرا لكم على حسن الانتباه. Conseiller national Maroc de Remède, j'ai aucune idée. Et vraiment, je sais absolument pas mon rôle. Je suis venue ici pour vous présenter les programmes européens parce que on a acquis en 15-20 ans, en 15 ans, de l'expérience dans la gestion de ces programmes européens. Mais il ne faut pas penser que ça a été comme ça dès le début. Au début, l'association a commencé, il y avait une personne, on répondait à plein d'appels, on en perdait beaucoup, il y a eu beaucoup d'énergie dépensée et voilà, qui a priori n'a mené à rien, mais en fait, de fil en aiguille, ça a fini par mener parce qu'on a appris à chaque expérience d'échec et de refus des appels à propositions. On a appris quelque chose de plus et petit à petit on a commencé à mieux comprendre quelles étaient les attentes, comment on pouvait maximiser nos chances d'obtenir et de gagner des projets. Et notamment sur la question de difficulté des petites associations à accéder à ces programmes, ça c'est clair que c'est un problème, ça a toujours été un problème, ça l'est encore. À chaque réunion avec la commission qu'on peut avoir, ou en tout cas mes responsables peuvent avoir un niveau plus de dialogue avec eux et un niveau plus plaidoyer, c'est toujours le problème qui ressort. Et voilà, la commission dit qu'elle écoute, mais bon, c'est vrai que ça ne change pas beaucoup pour le moment.
Moi, ce que je pourrais simplement dire et conseiller aux petites associations qui veulent accéder à ces programmes mais qui ont l'impression que c'est impossible, c'est quand même, à mon avis, commencer par utiliser les réseaux qui existent, les réseaux nationaux, comme par exemple les réseaux nationaux de la Fondation Annalint. Ça permet, en adhérant à ces réseaux-là, quand même, de rencontrer d'autres gens, de discuter avec eux des difficultés, des possibilités, de créer des contacts pour des partenaires dans votre pays, mais aussi à l'international. Parce que c'est en se rencontrant, alors les réseaux, oui, on fait beaucoup de critiques sur les réseaux, et c'est sûr qu'il y a des défauts à ces grosses structures parapluies, mais l'avantage, c'est qu'elles permettent de mettre en connexion des gens qui ne seraient jamais rencontrés autrement, en dehors des réseaux. Et ça permet de discuter, de créer des projets ensemble, et à terme, une fois que le projet est formalisé, de chercher la source de financement qui existe. Donc voilà, j'encouragerais quand même surtout à se rapprocher de ces types de réseaux qui peuvent exister, même si, encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est un outil. Et les autres outils, c'est quand même aussi des sites qui peuvent exister, comme je vous disais, sur le site de la plateforme Euromède ou sur le site de Salto. Il y a des plateformes de partenaires où vous pouvez vous enregistrer et avoir accès à des bases de données d'autres organismes qui existent et qui peuvent avoir les mêmes objectifs que vous. Et c'est un premier contact. Après, c'est à chacun de le développer à sa guise, mais ces ressources existent quand même si je suis d'accord, ça reste plus difficile pour une petite structure bénévole d'avoir accès à ces types de gros programmes européens que pour des structures professionnelles dans les capitales. Mais bon, ça ne me semble pas impossible et je pense qu'il faut persévérer. Et à force d'être partenaire au début de projet, partenaire, on apprend des coordinateurs et après on peut se permettre, avec plus d'expérience, de devenir coordinateur d'un projet et de fil en aiguille, les programmes européens ne paraissent plus si imbuvables que ça.